Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. How are you today? I'm good, sir. Okay, so am I. Okay, so before we start our lesson today, mari kita berdoa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. The next is allow me to check the attendance, please. The first is Hamam. I'm present, sir. Okay, so Azwa. I'm present, sir. Okay. Umar. No? No. Oh, okay. Berarti everybody in here except Umar ya. Okay, so I want to ask you about something. Do you have a TV? Yes. Yes. Okay. Okay. Good. So do you see about news in the TV? Kalian pernah nonton berita nggak? Yes. Oke. Yes. Pasti tahu lah ya berita itu peristiwa-peristiwa seperti apa. The event-event like accident, crash, etc. Okay. Do you ever hear about the news item text? No. No. Okay. No. In your opinion, what is the news item text? Jadi pendapat kalian tuh tentang news item text itu apa aja sih? Kalian tahu Pak news item text itu apa? Nggak tahu, sir. Oke. Jadi news item text itu adalah teks yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi secara nyata. Jadi anggaplah news item jadi gini, news item text itu adalah sebuah berita yang disampaikan entah itu melalui TV, radio, dan lain-lain. Sebenarnya news item text itu tidak hanya melalui koran saja, tapi bisa lewat TV, radio, dan lain-lain. Itu namanya news item text. Jadi news item text itu adalah suatu teks yang menyampaikan sebuah peristiwa atau kejadian secara nyata. Misalkan kecelakaan mobil itu kan namanya news item text ya, berita gitu. Dan lain-lain. Oke, sekarang saya pengen tahu deh contoh news item text itu apa aja sih menurut kalian? Berita-berita apa saja yang terjadi itu, maksudnya baru-baru ini kan kita dihebohkan ya COVID. COVID. Oke. COVID itu udah dari akhir Desember 2019 itu COVID namanya ya. Selain COVID apa aja? Kecelakaan. Oke. Terus apa lagi? Sewa bencana alam. Oke. Terus apa lagi? Atau mungkin kayak apa lagi viral tuh yang prank sampah Oh iya. Ferdian Paleka. Nah itu kan namanya berita lah ya, cuma itu beritanya tidak rasional. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan PowerPoint sebentar. Ini what is the news item text? Apa sih news item text itu? Tadi kan sudah saya sebutkan. News item text is a text that informs readers about daily events that are newsworthy or important. Jadi news item text itu adalah sebuah teks yang menginformasikan si pembaca tentang kejadian-kejadian sehari-hari yang penting ataupun berkaitan. Itu namanya news item text. Oke, ini adalah tujuannya. The purpose of news item text. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya itu untuk memberitahu pembaca tentang peristiwa-peristiwa penting ataupun berkaitan di hari itu juga. Bisa dilanjut? Next.
Nah, ini adalah generic structure-nya. Jadi struktur dari news item text itu ada main event atau kejadian intinya. Jadi main worthy event is the main news. Maksudnya berita utamanya gitu atau kejadian dari berita tersebut, bagian yang menyimpulkan kejadian penting atau tidak. Jadi a part that tells a summary of an event or important event that happened. Jadi di sini tuh dia menyimpulkan kejadiannya itu penting atau tidak yang sedang terjadi itu peristiwanya. Oke. Selanjutnya adalah event background atau latar belakang peristiwanya itu. Jadi latar belakang peristiwa kejadian tersebut itu di pertengahan cerita, di pertengahan teks. Nah, event background tells in detail in the background of events. Jadi latar belakangnya itu dia lebih menginfokan berita itu lebih terperinci lagi, lebih detail lagi, atau kejadian yang sedang terjadi, yang involved itu maksudnya yang sedang berlangsung lah, di mana dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Misalkan kejadian mobil itu kronologisnya seperti apa gitu kan. Source. Nah, source ini yang tadi saya bilang sumber informasi. Nah, jadi source the last part of the structure of news item text. Sources that provide information relating to an event can be source statement, witness comments, expert opinions, or statements from relevant parties of an event. Jadi kalau secara bahasa Indonesianya itu, sumber ini adalah bagian terakhir dari struktur news item text. Sumbernya itu bisa sumber itu memberikan informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu bisa dari narasumber atau source statement, witness comments atau komentar saksi, expert opinions atau pendapat para ahli, atau pernyataan yang berkaitan atau pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Oke, paham sampai sini? Oke. Next. Oke, di sini ada ciri-ciri news item text. Nah, di sini ada short, berarti dia singkat. Informasinya tentang cerita dimasukkan dalam judul menggunakan use action verbs. Jadi kata langsung aksi. Jadi dia menggunakan past tense di sini dalam menjelaskan kejadian tersebut. Using same verbs, maksudnya paham nggak using same verbs? Jadi saya kasih contoh, mereka berpendapat bahwa, nah itu kalimat langsung, bener nggak? Iya. Mereka berpendapat bahwa bus itu mengalami remblong sehingga bus itu terguling. Nah itu kan namanya same verbs. Jadi dia ngomong secara langsung gitu, paham sampai situ? Nah jadi di sini menggunakan adverbs. Nah, adverbs itu keterangan waktu ya. Ada waktu, tempat, dan w-nya nggak usah. Waktu dan tempat. Iya. Oke. Di sini ada contoh news item text dan mirip ya seperti yang di sini nih. Dan ini adalah bagian-bagiannya. Jadi di sini tuh ada main event atau yang tadi saya bilang kejadian intinya. A strong earthquake aftershock struck India and Nepal on Sunday. Jadi gempa bumi yang dahsyat mengguncang India dan Nepal, menghancurkan bangunan di New Delhi dan menyebabkan kerusakan yang parah di Himalaya. Maksud keretakan. Oke, background eventnya. Background eventnya itu kejadian inti tapi dia secara mendetail, secara terperinci. The United States Geological Survey said the tremors was 6.7 magnitude. Jadi pihak dari BMKG Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa gempa tersebut itu berukuran 6,7 skala Richter. Magnitude itu skala Richter kalau di Indonesia ya. Less than the 7 quake. Nah, berarti lebih besar sehingga dapat menghancurkan bangunan-bangunan di daerah New Delhi dan sekitarnya dan menyebabkan lebih dari 1.900 orang meninggal. Sini tuh killing at least 100,000
1900. Jadi korban meninggal itu lebih dari 1900 orang. Oke. Selanjutnya itu ada source. Source itu apa tadi yang saya bilang, pihaknya, yang sumbernya itu dari apa, sebagai itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sir. Tidak. Oke. Nah, ini ada soal apa sih definisi dari news item text itu. Nah, ini kebetulan saya ada, kalian bisa kerjakan di sini. Nomor 1 sampai 7 jawabannya mau di belakang sini atau mau di bawahnya juga apa. Berdua ya, itu satu soal berdua kayak Yes, sir. kalian kelompok. Waktunya 5 menit cukup? Apa Cukup. cukup Cukup, 5 kan? menit? Kalau sudah selesai, kita baca teksnya bersama-sama ya, gantian ya. Yes, sir. Oke, finish. Ini, sir. Okay, we discuss about assignment. Number 1 is what is the definition of news item text? Number 1, now item text is a text that informs readers about daily events that are newsworthy or important. Oke, berarti dalam bahasa Inggris itu definisi dari news item text itu adalah a text who inform the readers about the news that happen ya. Oke, jadi memberitahu berita yang sedang terjadi. Oke, good. Number 2 is what is the purpose of news item text? The purpose of the news item text is to inform the reader about daily events that are appropriate to be reported or important, and the events reported are usually the latest Usually. the latest event or event. Oke, maksudnya apa tuh? Nah, jadi tujuan dari news item text itu untuk memberitahu kepada apa si pembaca itu tentang berita yang sesungguhnya ya, yang sedang terjadi itu. Oke. Now number 3 is mention the generic structure of news item text. Now, 1, main event. 2, background event. 3, Event. background Ulang event. dari yang main event itu coba. 1, main event. 2, background event. Background event. Background event. 3, source. Source. Jadi Source. jadi yang number 3 is main event atau kejadian intinya. Terus background event atau latar belakang suatu peristiwa itu terjadi. Nah, number 3 or the last is source. Jadi main event ini kejadian inti dari sebuah peristiwa itu apa. Terus background event itu latar belakang peristiwanya itu seperti apa. Dan source itu like apa, pendapat para ahli ataupun witness tahu witness, saksi mata. Itu tuh sumbernya tuh berita dari siapa. Is mention the features of news item text. Nomor 4 itu apa aja? Short information is contained in the headline. 1. Focus on events. 2. Using action verbs.
Oke, jadi yang pertama itu kan lihat kejadiannya dulu. Terus yang kedua itu using action verbs ya. Terus yang ketiga itu saying words. Jadi saying words itu kata langsung. Jadi misalkan si bapak ini berkata bahwa kejadian tersebut menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, itu namanya saying words. Jadi kata langsung, dia langsung mengucapkan. Oke, sekarang kan ada teks 7 killed in accident on Jalan Sultan. Yang membaca siapa? Ayo, ya baca teksnya. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in collision between a bus, a car and a truck. A car and a truck at 10 p.m. 10 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using. Jadi pelan-pelan aja. Nih, saya ulangi. The driver of the car may not have been using his lights. The driver of the car may not have been using his lights. As the truck driver said, Nah, he did not see the car approaching. Nah, The police said say the car should should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed. on Jalan Sultan. Nah, In addition, the police reported that the car, a small Japanese car should. should not have been crying. Oke, saya contohin dulu ya. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims. Ya, The names of the victims are not yet known. Nah, oke. The names of the victims are not yet known. Jadi beberapa nama dari korban tersebut belum diketahui. Oke, number 5. Explain the main event from the news above. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck. A truck. At 10 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, jadi yang nomor 5 itu kan menjelaskan kejadian inti dari berita di atas. Nah, jadi 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi 7 orang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan antara bus, mobil, dan truk jam 10 malam di Jalan Sultan. Okay. Next, number 6. Explain the event background from the news above. Number 6. The driver of the car may not have been using his light, as the truck driver said he did not see the car approaching. Oke, jadi di sini tuh menjelaskan latar belakang kejadian dari berita tersebut. Jadi di sini tuh sebenarnya sih jawabannya lebih simpel dari polis ya, lebih
spesifik aja. Polisi percaya mobil mencoba untuk menyalip bus ketika sudah terserempet oleh truk yang datang dari arah berlawanan. Tapi kalau dari the driver sih bisa, jawabannya benar juga. The driver of si pengemudi mobil itu mungkin tidak menggunakan lampu sorotnya, sehingga truk tersebut datang secara tiba-tiba dan menyambar si mobil tersebut. Okay. The last is, where did the source come from? The source is a police. Oke, coba di teksnya polisnya ngomong gimana tuh? The police said the car should not have been trying to pass the bus. Oke, stop dulu ya. Jadi di sini tuh polisi itu mengatakan bahwa mobil itu seharusnya tidak mencoba untuk menyalip bus tersebut, ya kan? Karena polisi tahu kalau misalkan si pengemudi ini menyalip, resikonya ya bakal terjadi kecelakaan seperti berita di atas. Oke, dilanjut. Since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Oke, jadi sejak karena menyalip itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan di Jalan Sultan karena sangat berbahaya. Oke, lanjut. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. Oke, jadi pada dasarnya polisi itu mengatakan bahwa mobil Jepang yang ukuran sangat kecil itu seharusnya tidak boleh membawa penumpang lebih dari 5 orang. Oke, terakhir. The names of the victims are not yet known. Oke, the names of the victims are not yet known. Jadi beberapa nama dari korban tersebut belum diketahui. Oke. Now for the last video, I want you become a reporter and you become a source ya. Oke. When do we start? Mau sekarang apa? Sekarang aja sih. Oke. Ladies and gentlemen, currently COVID-19 cases in Indonesia have increased to more than 1,800, and the total positive cases throughout Indonesia have increased to 120,000 cases. For more details, I asked the source who was beside me. Good afternoon, ma'am. I am Muhammad Hamam Al-Farsi. I would like to asking about the development of the coronavirus. What is the danger of the coronavirus? Coronavirus infection also causes problems in other organs, such as liver damage, heart damage, acute kidney failure, to secondary infection, subsequent infection by other microorganisms, such as bacteria. As you might already know, COVID-19 can also cause death. How to prevent it from the coronavirus? Wash your hands regularly, always keep your distance, and wear a mask when traveling. How many people have contracted the coronavirus in Indonesia? Confirmed 120,000 more. Spot recovered people 80,952, and those who died were 5,723. Thank you for information, ma'am. Yes. That's the result of my interview from the source. Thank you. Oke, give applause. Oke. So, actually, I'm so proud of you guys. So, although masih too many words you have mistake, jadi banyak kata-kata yang salah, start from danger, terus would like to asking about, bukan about ya, about. And tadi tuh yang those died, nah itu masih there's too many word you have a little mistake. So I think, and actually I'm so proud of you. I wanna say thank you for you guys who has helped me to make this video, and inshallah I hope the viewers like my video.
And once again, thanks for you. Actually, I'm so proud of you. Okay. We say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you so much for your attention, for your spirit, for your, ya itulah semuanya deh pokoknya buat kerja keras kalian gitu, buat video saya juga. And once again guys, I'm so proud of you. Okay, thank you. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.